आमे कौन थिले कौन ହେଇଛେ ଆଜି ତେଣୁ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାର କହିସାରିଲେ ଶିଶୁ ଥିଲା ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଥିଲା ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ଆସିବା ପରେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ରୂପରେଖ ବଦଳିଗଲା ତେଣୁ ଏଠି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଆମେ ଯୋଉ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ କହିବି ତା ସହିତ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ से संपर्क कहबी कारण से संपर्क जदि सूचना न दि जाए ताहले आमर आलोचना अधूरा रही तेणु प्रथम कथा हूँ आम जो मैंने उपस्थित अच्छे समस्ते शिशु साहित्य क्या कहुए अल्प बहुत जाचे किंतु पुणी थर मुझे शिशु साहित्य शिशु बड़ द्वारा रचित साहित्य यहाँ समस्ते जानवा दरकार ताको बड़ माने लिखिबे पिला माने लिखिबे नहीं सहज सरल भाषा रे कहले शिशु साहित्य को बड़ माने लिखिबे और शिशु माने पढ़िबे अवश्य बड़ माने पढ़िबारे कौनसी बाधा नहीं तेणु शिशु साहित्य को पिला ठारू बुढ़ा पर्यंत समस्ते पढ़ती एवं सेथुरु निर्मल आनंद लाभ करती या को जने निर्दिष्ट स्रष्टा सृष्टि करिथांती तेणु निर्दिष्ट स्रष्टा सृष्टि करता कहीं कथा मुझे कहूँ आमर जो मौखिक साहित्य थिला मु दुईटी जिनस कहबी आमर साहित्य बर्तमान दुई भाग विभक्त मुझे करुच्ची ओडिया मौखिक शिशु साहित्य ओडिया लिखित शिशु साहित्य ओडिया मौखिक शिशु साहित्य जो मुहिम शिशु साहित्य बंची रही से लेखनी व्यवहार करा पाठ्यपुस्तक प्रणान करा प्रेस प्रतिष्ठा हो नाला एवं साहित्य मुहिमे बंची रही से धोरे बैया धो जो कियारे गहल मांडिया से कियारे ये हूँ नाना बाय गीत तेणु से मौखिक शिशु साहित्य जो रही आम समय आम पिला बेले बर्तमान पिला माने खूब कम ताको व्यवहार करुचंती ताको कुंज विहार दास चक्रधर महापात्र सब संग्रह करके रखी जाइछंती तेणु मो गवेषणा निबंध से मौखिक शिशु साहित्य को 7 भाग में विभक्त करी मौखिक शिशु साहित्य कौन लिखित शिशु साहित्य कौन मैं सूचना चाहूँ तेणु मौखिक शिशु साहित्य हूँ नानाबाया गीत हूँ माँ पिलांकु अबोध शिशु को बोध करने जो गीत गाऊला गाधेला बेले खोईवा बेले शोला बेले कला लगेला बेले विभिन्न प्रकार गीत सब रही आम नानाबाया गीत कहुए तेणु तार रोल कार पिलार किसी कार्य ना पिला केवल तार श्रुति मधुरतार विभोर हुए सांगीतिक विभोर हुए तार कौन मन उपर एक सांगीतिकतार प्रभाव पड़े से नानाबाया गीत आज ना जदि रही यूट्यूब रही पे शुणुना माँ मैंने केतबले केमती बुझेकरी पिला शुणे दौरान हूँ शिशु गल्प सेमती से जो टुआटुई कथा हो पारे जो बागमाऊ कथा हो पारे विभिन्न गप सब रही शिशु गीत ये जो बयस बढ़िया संगे संगे शिशु खेलला बेले बुलिला बेले वर्षा है बेले विभिन्न प्रकार गीत सब गाई था शिशु गीत भाव मु प्राय 500-600 गीत संग्रह करके उपस्थापन करुच्ची खेल गीत पिला खेलला बेले विभिन्न प्रकार खेल गीत गाई थाए कबड्डी खेलला बेले दोली खेलला बेले पुची खेलला बेले कहते आ सहित परिचित से सब जानी तेणु से सब गीत सब आम समाज रही तेणु मौखिक भाव से सब थिला सब लिपिबद्ध करके रखा जाए रामकृष्ण नंद ओडिया शिशु संगीत संकलन जहाँ ओडिशा साहित्य अकादेमी प्रकाश करिछि एवं कुंजबिहार दास तुमर आमर नाली पंच पुस्तक संगृहित कर ना दिया प्रश्न उत्तर कार्यक्रम प्रति गाँव में आगे जो मनोरंजन माध्यम नाला से ना दियार प्रचलन था विभिन्न आम जहाँ बर्तमान कौन होती पहली कौचे तेणु से ना दिया प्रश्न पचरा जाए एवं उत्तर ताकू दि जाए तेणु पिला माने दले पिला प्रश्न पचारे जड़े प्रश्न पचार आउ दले ताकू उत्तर देवे ये हूँ क्रम विवर्तन आगे कौन आम थे बर्तमान कौन आम होचे तेणु ना दिया धरा जाऊ गोटे उदाहरण दौर ना दिया समस्ते बर्तमान जापर बोधा तले मिटी 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 तले फँ तले फसुर फसुर कालिदास पहला हाँ ये गोटे हूँ ना दिया तेणु यार उत्तर
आमको खोजा पड़ो ये हूँ कौन ये जिनस तेणु से खोजा भितर आम यदि मुझे व्याख्या करी परवर्त लास्ट कह व्याख्या आपण मैंने जो मैंने शुणिले से उत्तर खोजी था तेणु प्रवचन कालिया घोड़ा चढ़ी मधु बारिस्टर संगे लड़ी ये हूँ प्रवचन यहीपरी भाव में कौन अनेक शिशु प्रवचन रही ओडिया साहित्य संग्रह करके उपस्थापन कर ओषा पर्वपर्वाणी गीत ओषा पर्वपर्वाणी गीत हूँ ओषा कराऊँच कुआर पुनई ओषा एवं गला जनी ओषा विभिन्न खरकरी ओषा विभिन्न ओषा सब रही पिला माने जो गीत गाती डाल खाई गीत एमती विभिन्न गीत सब संग्रह करके उपस्थापन कर ए सब जिन 7 भाग विभक्त कर गला कौन मौखिक शिशु साहित्य स्वरूप परवर्ती समय आसवा लिखित शिशु साहित्य स्वरूप जुग बदली रुचि बदली शिक्षा सभ्यतार विकास घटी तेणु मौखिक शिशु साहित्य कौन लेखक ना न था किंतु लिखित शिशु साहित्य गप हो कविता हो से लेखक ना रही था आम लेखक को चिन्ही था तेणु से बर्तमान जो प्रकार बर्तमान से जो लिखित शिशु साहित्य से प्राय 10 भाग में विभक्त रही गोटे हूँ ओडिया शिशु कविता शिशु गल्प शिशु उपन्यास शिशु प्रबंध साहित्य शिशु नाटक एकांकिका शिशुर जीवन जीवनी और आत्मजीवनी शिशुर भ्रमण कहानी ओडिया शिशु गीति कविता ओडिया शिशु विज्ञान साहित्य ओडिया शिशु अनुवाद साहित्य 10-11 प्रकार विभाजन किंतु ए सब भितर आमे शिशुओं लेखा जाउथिबा कहते समस्त गल्प कविता नाटक उपन्यास आदि जड़े निर्दिष्ट स्रष्टा था कि मौखिक शिशु साहित्य निर्दिष्ट स्रष्टा न था परिवर्तित हो जाए गोटे जगार बोला जाऊा गीत आउ कि बाट गला से परिवर्तित हो जाए शिशु मनस्तत्व को दृष्टि रखिक शिशु साहित्यिक शिशु साहित्य रचना करती या गवेषक माने लिखित शिशु साहित्य कहती यार विकास ओडिया भाषा रे 19 शताब्दी द्वितीयार्धर आरंभ हो आज पर्यंत गढ़ी आसी अर्थात लिखित शिशु साहित्य इतिहास मात्र 160 वर्षर प्राय 150 रु 160 वर्षर 1803 मसीह इंग्रेज मान ओडिशा अधिकार कले 1822 मसीह मिशनारी माने आसिले मिशनारी माने आसी इंग्लिश माध्यम विद्यालय प्रतिष्ठा कले स्कूल प्रतिष्ठा होला स्कूल प्रतिष्ठा पर ईस्ट इंडिया कंपनी पाठ्यपुस्तक प्रणायन करने सुजोग देला पाठ्यपुस्तक प्रणायन करागला बेले ता भितर गप कविता सब प्रकाश पाइला से पाठ्यपुस्तक भितर शिशुर मनोरंजन पाई कविता रहिला गल्प रहिला ए नाटक जो अन्य जिनस सब आसी नथिला से समय तेणु सेठी अनुभव कले को माने जो माने सब वयस्क पाठ्यपुस्तक रचना करते से मधुसूदन राव हूँ फकीर मोहन सेनापति हूँ गोविंद रथ हूँ अन्य चक्रधर महापात्र हूँ ये सब गोपाल चंद्र प्रहराज हूँ एम सब अनुभव कले पिला स्वतंत्र साहित्यर आवश्यकता रही पाठ्यपुस्तक गोटे दुईटी कविता गल्प रोला किंतु जितेबाला पिला आवश्यकता अनुभव करागला स्वतंत्र पुस्तक सब प्रकाश पाइला यह प्राय 1850 मसीहा परवर्ती समय कौच ये सब घटना घटी 1850 मसीहा 1866 नंग दुर्भिक्ष पड़ा तापर से समय ओडिया एक स्वतंत्र भाषा न्याय आंदोलन है ये सब घटनाक्रम को लेकर ओडिया लिखित शिशु साहित्य विकास घटी तेणु मात्र लोक साहित्य बा मौखिक शिशु साहित्य बहु प्राचीन यार निर्दिष्ट स्रष्टा न था स्मृति श्रुति रे बंची रहे यह एक निर्दिष्ट गल्प कविता रूपांतरित हो विभिन्न रूप मौखिक शिशु साहित्य कहते बहु पुरातन से थिला एवं एवं रही बहु अंचल पिला गाँ गहली व्यवहार कर सहरांचल पिला व्यवहार करूँ लोक साहित्य मध्य जो अंश पिला उद्दिष्ट मौखिक शिशु साहित्य भाव में अभिहित कर संपर्क में मोर गवेषणा निबंध को यदि अनुध्यान करेंगे आपण मैंने किपरि भाव में युक्ति उपस्थापन कर पाइबे तेणु गवेषणा में जना जाए सांप्रतिक समय लेखा जाऊँ शिशु साहित्य दुईटी धारा प्रवाहित गोटे हूँ सृजनशील धारा अन्यटी हूँ मौखिक शिशु साहित्य
धारा सृजनशील धारा बर्तमान जो माने साहित्य सृष्टि करछन्ती समाने कल्पना विलासिता उपरे गुरुत्व दउछन्ती मनस्तत्व उपरे गुरुत्व दउछन्ती किंतु मौखिक साहित्य धारा रे किछि पहुंच नथिला समाने बसिथिला बेले पिला माने गीत गाई दउथिले तांकर सृजनशीलता अति तीव्र थिला तेणु समाने जो माने माँ माने कोनसी प्रकार भाभी चिंता कर गीत गाउ नथिले समाने बसिथिला बेले बा पिला को बोध करिवा बेले गाउथिले गीत तेणु पिला माने बा माँ माने जो माने खेलुथिले समाने मध्य कहते कौन सी कल्पना कथा चिंता कर जहाँ मन को आसूला गीत हो जाऊला एवं स्वर आपे आपे सृष्टि हो जाऊला किंतु वर्तमान जो गीति कविता लिखा जाउछि स्वर को अनुध्यान करके लिखा जाउछि सृजनशील षष्ठा शिशु मनस्तत्व को गुरुत्व दे सचेतन भाव में शिशुर राग रोषा हस कांद कल्पना विश्वास को रूपांतरित कर शिशुर मनोरंजन करने चेष्टा करी तेणु एटी कहबार उद्देश्य होची जो शिशुर मनस्तत्व न रहिले आधुनिक साहित्य बा लिखित साहित्य पिलांग मन को आकृष्ट करि पारे नाही तेणु शिशुर एक मनस्तत्व रही जहाँ होची स्वतंत्र आमे भागुथाउ पिला आम परी किंतु पिला आम परी नाही पिलार एक स्वतंत्र कल्पना रही पिलार एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति रही पिलार एक स्वतंत्र विश्वास रही तेणु से सब को लेकर शिशु साहित्य को बर्तमान साहित्य सृष्टि कर लिखित शिशु साहित्य सहित परिचित हबार बहु पूर्व महाकूल रही शिशु मौखिक शिशु साहित्य सहित परिचित होता है तार कोमल श्रुतिमतर भाव में माँ बोलुवा नाना भाई गीत शुणी से प्रति आकृष्ट होता है तेणु परवर्ती काल में जो गीत कर्णगहर गुंजरित होता है परवर्ती काल में शिशु साहित्य प्रति आकृष्ट होता है नाना भाई गीतर छंद ताल लय ध्वनि शब्द ता मनरे अलिखित भाव में अलिभा गार हो रही जाए अलिभा गार हो रही परवर्ती काल भितर एक साहित्यिक भावबोध साहित्यिक सौंदर्य बोध सृष्टि होता है एवं ताकू से प्रणौचंदी सही प्रकार से कहउचन से गीत सुनिबा पय बारंबार चेष्टा करते नाना भाई गीत रे ध्वन्यात्मक शब्द अधिक प्रचलित शिशु गीतर अर्थ कि भाव न बुझी पद्म तला शुणी विमोहित बयस बढ़िले बुझार बयस शक्ति शून्य न केवल श्रवणेन्द्रिय चक्षु द्वारा प्रति आकृष्ट होता है तेणु विभिन्न समय गान कर प्रसिद्ध नाना भाई गीत है झूल हाथी झूल आम समझे जाचे या कंदा कही फूल बाई चढ़े बाई चढ़े तो माँ जाइए गाई चढ़े आ जन मामू सरग शशि मोकानु हाथ रे पड़े खसी धोरे बाई जो कियारे गहल मंडिया से कियारे सो मेघ पकैला टपर टपर तेसुर माइला गजा केउ बयस बढ़िले शिशु कहते साहित्य प्रति आकृष्ट हुए परवर्ती समय पाठशाला जीवा पूर्व से खरा को देखी वर्षा को देखी बिलई को देखी गाई को देखी जो गीत गाए खेला बेले गाउथबा गीत को खेल गीत भाव ग्रहण करा जाए कि नहीं कान नहीं बाजी गले दोष नहीं टोकु मुसरे टोकु मुसी धान वर्ण खाऊ बसी तू जाऊँ ऋषि जनी फूल ठोठा काकुड़ी फूल ठोठा गुंचु मुसा कही चाउल मुठे थोई था इटिकिली मिटिकिली फुटिगला काईच तुमर आमर नाली पैंच चका चका भौरी मामू घर चौरी पुंचिलो घुंची जा गहिर बिल लुचि जा एमती अनेक गीत कहते परवर्ती समय पिला गाइबा चेष्टा करता है तेणु कबाड़ी खेलला बेले से पिला माने वीरत्व सूचक गीत गाई था तेणु एमती गीत कहते परवर्ती समय आग्रह प्रकाश करता शिशु साहित्य प्रति आकृष्ट तेणु नाना भाई गीतर मार पिटी थापड़ेबा गोड़े हलैबा गीत गाइबा वर्षा रिमझिम खेला बेले वीरत्व सूचक शब्द उच्चारण करने सबुठी शिशु ध्वनि सहित परिचित होता है से ध्वनि से घर से स्वर झंकार ता मन अलिभा गार रही जाए सांप्रतिक काल रे सृष्टि होता अनेक कवितार मौखिक शिशु गीतर प्रभाव वो आत्मिक और आंगिक दिगर पड़ी लक्ष्य करा जाए क्योंकि मौखिक शिशु गीतर प्रथम दाड़ी को शिशु साहित्यिक माने ग्रहण करोटी प्रथम पद को ग्रहण कर सब शैली को पल्लिकवि नंदेश्वर बल गोपाल चंद्र प्रहराज पंडित नीलकंठ दास गोदावरी मिश्र चक्रधर महापात्र
कालीचरण पट्टनायक, पंडित उपेन्द्र त्रिपाठी, रामकृष्ण नंद, अनंत पट्टनायक, डॉक्टर कुंज बिहारी दास, रामप्रसाद महांती, नदिया बिहारी महांती एमती अनेक लेखक आपको ग्रहण करी मौखिक शिशु साहित्य ग्रहण करके लिखित शिशु साहित्य को सृष्टि कर तेणु एति कहले शेष माने हम जे सारांश वर्तमान जो क्रम विवर्तन आम क्रम विवर्तन क्रम दुईटी धारा देखा गोटे हूँ लिखित शिशु साहित्य गोटे हूँ मौखिक शिशु साहित्य तेणु से दुईटी धारा भितर मौखिक शिशु साहित्य शिशु मनोविज्ञान समर्थित न हो शिशु को आनंद देवे अधिक समर्थ दैनिक जीवन में शिशु शिशु द्वारा यह अधिक लक्ष्य करा ग्रामांचल नुहे सहर पिला मौखिक शिशु साहित्य प्रति अधिक आकृष्ट होती तेणु ये गला दुईटी जिनस मु सूचैली किपरि भाव शिशु साहित्य सृष्टि हवा दरकार किए सृष्टि करने दरकार बर्तमान प्रचलित धारा किंतु ये जो क्रम विवर्तन कथा रही एक विराट प्रश्न से विराट प्रश्न को मु क्वचित समय भितर 5-7 मिनट भितर समाधान करने को चेष्टा करी शिशु साहित्यिक शिशु मनोविज्ञान उपर गुरुत्व देता है शिशु मनोविज्ञान कहले शिशुर धारणा तार परिचय बोध शिशुर परिवेश तार कल्पना भावावेग सर्वप्राणवाद व्यक्तित्व आरोप आदि विभिन्न विभाग को अंतर्भुक्त करा जाय ये सब घटना शिशु साहित्य गर्भित हो शिशु सेगुड़िक पढ़ी आनंद पाए अन्य भाषा कहले शिशु शिशु साहित्य मध्य निजर प्रतिबिंब और स्वरूप को लेखे ये सर्वप्राणवाद समस्त जीवन रही टेबुल कहला चौकी करवा टिके सौकी ये रामकृष्ण नंद लेखा से भाव में गछ कथा कहूँ पहाड़ पर्वत कथा कहूँ सर्वप्राणवाद कथा व्यक्तित्व आरोप सेमती कही कहते मनुष्यत्व आरोप मनीष परी आचार व्यवहार प्रदर्शन करवा गछ पशु पक्षी समस्त मनीष परी आचार विचार परिवेश आधुनिक काल शिशु साहित्य स्वरूप व शिशु मनस्तत्व प्रकाशित होची तेणु आमे जो शिशु साहित्य वर्तमान जो प्रकाश पाउची ताको आमे संकल्प करा जायची आधुनिक जुगरे बा 1977 मसीहा बेतले सर्व विश्व शिशु संवत्सर पालन कला से समय ओडिया शिशु साहित्य विकास संगठित होची शिशु होची देशर जातिर संपत्ति तार मूल्य देश जाति अधिक आज शिशु आसंता काल नागरिक आज ताकू जपरी गढ़ा जीव से परवर्ती समय से भाव में कहते सृष्टि हम शिशु पूर्वे शिशु मान कौन स्वतंत्र साहित्य नाला बड़ मान उद्दिष्ट साहित्य को शिशु मान पढ़ुले जुग रुचिर परिवर्तन शिक्षा सभ्यतार विकास शिशु साहित्य संप्रति सबु देश एक स्वतंत्र अभिधान परिणत होती तेणु शिशु साहित्य को सबु देश बर्तमान ग्रहण कर स्वतंत्र भाव में एक स्वतंत्र शिशु साहित्य विभाग आम ओडिशा अन्य प्रदेश स्वतंत्र शिशु साहित्य एकाडेमी गठन कर विकास क्रम विकास केमती अष्टादश शताब्दी शिशु मनस्तर कथा लोकलोचन को आसला शिशु मान प्रथम वयस्क मान दृष्टि को आसिले एक अष्टादश शताब्दी शिशु मान वयस्क व्यक्तिर स्वतंत्र संस्करण बोली ये कले शिशुर स्वतंत्र इच्छा आशा स्वप्न कल्पना अच्छे बोली शिशु मनस्तत्व प्रमाण कला तेणु शिशु जो वयस्क व्यक्तिर संस्करण साहित्य दरबार शिशु साहित्य बहु पूर्व स्वीकृति लाभ करते ओडिया साहित्य शिशु साहित्य को स्वीकृति देवाई बहु वर्ष अपेक्षा करने पड़ता पिलांग साहित्य सर्वसम्मति क्रमे शिशु साहित्य परिभाषा को समस्त ग्रहण कर 1977 मसीह एक परिवर्तन घटला ओडिशा रे विश्वविद्यालय स्तर में गवेषणा कराए ओडिया शिशु साहित्य परिभाषा को प्रथम स्वीकृति प्रदान कला अर्थात ओडिया शिशु साहित्य प्रथम गवेषक डॉक्टर मनीन्द्र महांती से प्रथम संबलपुर विश्वविद्यालय ओडिया शिशु साहित्य स्वाधीनता पर्यंत गवेषणा करी प्रथम गवेषक भाव में कौन स्वीकृति पाइले तापर ओडिया शिशु साहित्यर ढांचार परिवर्तन घटिला तेणु तार रूपरेखार परिवर्तन घटिला 77 मसीहा वर्तमान सुधा प्राय 35 जन ओडिया शिशु साहित्यर विभिन्न विभाग में गवेषणा करी
କଣ କହୁଛନ୍ତି PhD ଡିଗ୍ରୀ ଲାଭ କଲେଣି, MPhil ଡିଗ୍ରୀ ଲାଭ କଲେଣି ଏବଂ पेपर केन DLED हुए ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିସାରିଲେଣି। और जो पे ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ MPhil ରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟକୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବିକାଶ ଘଟୁଛି, ଆଲୋଚନା ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ନଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 50ଟି ଆଲୋଚନା ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ତାର ସୂଚନା ଦେବା ଏତେ କମ ସମୟ ଭିତରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଖାଲି କହୁଛି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିକଶିତ ଜୟଯାତ୍ରା 1872 ମସିହା ବେଳକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି କୌଣସି ବିଷୟ ନଥିଲା। ପ୍ରାଦେଶିକ ଭାଷାରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଫଳରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ରଷ୍ଟା ଆଗେଇ ଆସିଲେ। ମଧୁସୂଦନ ସହିତ ଅନ୍ୟ କେତେ ଜଣ ସ୍ରଷ୍ଟା ଏ ଦିଗରେ ସଫଳ ହେଲେ। ମଧୁସୂଦନକୁ ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଲିଖିତ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ଜନକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣବୋଧରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ପଙ୍କ୍ତି ରହିଛି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରକାଶିତ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ ଗଳ୍ପ କବିତା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କଲା। ସେ ସବୁ ପଢି ଶିଶୁ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା ସହିତ ଅଧିକ ବିଷୟ ପଢିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ପୁସ୍ତକର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ସଂକଟ ସମୟ, ଶିଶୁ ଗପ କବିତା ପଢି ସେଥିରୁ ଯୋଉ ନିର୍ମଳ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରୁଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବହି ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କଲେ। ମଧୁସୂଦନ ଏ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କଲେ। ମଧୁସୂଦନ ବ୍ୟତୀତ ଫକୀର ମୋହନ, ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ ମଧ୍ୟ ଏ ଦିଗରେ ପ୍ରୟାସ କଲେ। ଶିଶୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାନାବାୟାଗୀ ରଚନା କରି ଦିଗନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। 1909 ମସିହାରେ ଶିଶୁ ପତ୍ରିକା ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ତେଣୁ 1909 ମସିହାରେ ରେବାରାୟଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ପ୍ରଭାତ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ଗଳ୍ପ କବିତା ସବୁ ସେଥିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟର ଦିଗନ୍ତ ବିକଶିତ ହେଲା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପତ୍ରିକା ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ସେଥିପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ, ଏହା ସେ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିସ୍ମିତ କଲା। ଏହାପରେ 1920 ମସିହାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଶୁ ପତ୍ରିକା ପଞ୍ଚାମୃତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 200ରୁ 300 ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ଜୀବିତ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 7ଟି କି 8ଟି କି ଅତି ବେଶୀରେ 10ଟି। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟରେ ଦରବାର ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ସମୃଦ୍ଧ ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 1957 ମସିହାରେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ସମିତି ଗଠନ କଲେ ଏବଂ ସେଇ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ସମିତି ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକକୁ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ କଲେ। 1971 ମସିହାରେ ଶିଶୁ ଲେଖା ନାମକ ଏକ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ସେ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 3 ମାସ, ତାପରେ ମାସିକିଆ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା ମଝିରେ, ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଦାସବେନୁରଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ତେଣୁ ନିୟମିତତା ନାହିଁ ସେଥିରେ। ତେଣୁ କୁନି କଥା ବା ଅନ୍ୟ କେତେକ ପତ୍ରିକା ଏ ଯୋଉ ମୀନା ବଜାର ଆଉ କିଛି ପତ୍ରିକା ନିୟମିତ ସଂସାର ନିୟମିତ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଶିଶୁ ଲେଖା ନିୟମିତ ପ୍ରକାଶ ପାଉନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ କେତେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। 1974 ମସିହାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗରେ ପୁରସ୍କାର ସେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। 1974 ମସିହାରେ, ଆଗରୁ ଯଦିଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଗଠିତ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁରସ୍କାର ସେ ଦିଗରେ କହୁଛନ୍ତି 74 ମସିହାରୁ ଦେଲେ। ତେଣୁ 74 ମସିହାରୁ ଦେବା ପରେ ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଲେ ଏବଂ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କଲେ। ତା ସହିତ ସେମାନେ କୋଣାର୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 2ଟି ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, 2-4ଟି ସେମିନାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଲିଟରେଚର ଅଫ ଓଡ଼ିଶା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ତା ସହିତ NBT, NCERT, SCERT ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ରମ ବିବର୍ତ୍ତନ ଏ ସହଯୋଗ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ। DPP, ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସଂସ୍ଥା ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ପୁସ୍ତକ କ୍ରୟ କରିକିରି ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହେଉଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବେସରକାରୀ ଉଦ୍ୟମରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବେଶୀ ହେଇଛି ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ। 1977 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଗବେଷଣା ନିବନ୍ଧ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଲା। ତାପରେ 1969 ମସିହାରେ ଡକ୍ଟର ମନୀନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଗବେଷଣା ପରିଷଦ କରୁଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେ
ଅଣସ୍ତରୀ ମସିହାରୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ 1995 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବିଭକ୍ତ 13ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଡକ୍ଟର ମନୀନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି 13ଟି କର୍ମଶାଳା କରି ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନର ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ପକେଟରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଯୋଉମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ କଷ୍ଟ କରିକିରି କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇ ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଗବେଷଣା ପରିଷଦ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ କରିଛି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସମ୍ପାଦନର ଆୟୋଜନ କରିଛି। ପୁସ୍ତକ କହୁଛନ୍ତି ବିତରଣ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଏସବୁ କ୍ରମରେ କହୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଗଳ୍ପ କବିତା ନାଟକ ଉପନ୍ୟାସ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିନୋଦ କାନୁନଗୋ ତାଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କିତ ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିକାଶକୁ ନେଇ ଅନେକ ସମୟରେ ମନରେ ସଂଶୟ ଜାତ ହୁଏ। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ବୟସ୍କ ଷଷ୍ଠ ବୟସ୍କ ହେଲେ ଏହାର ବ୍ୟବହାରକାରୀ ହେଉଛି ଶିଶୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ବହି ପହଞ୍ଚେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏ ବହି ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି କୌଣସି ପିତାମାତା ଏଥିରେ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହନ୍ତି। କାରଣ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ବହି ଦିଆଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧିକି ଥୁଆ ହଉଛି, ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ବହି ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ପାଠାଗାର ସେ ଡକ୍ଟର ରବିନାରାୟଣ ସାହୁ ବରଗଡ଼ର, ବୃନ୍ଦାବନ କୁମ୍ଭାର ଟିଟଲାଗଡ଼ର ଏବଂ ଏଠି ଆଉ ଜଣେ ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳାର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, ଏମାନେ 3-4ଟି କ'ଣ କରୁଛ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ପାଠାଗାର ସୃଷ୍ଟି କରିକିରି ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ବହି ପହଞ୍ଚଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ବହି ପହଞ୍ଚେଇଲେ ପିଲା ପାଖରେ ସବୁଦିନ ସେ ବହି ମଧ୍ୟ ରହୁନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନସିକତା ହେଉଛି ବିକାଶ କ୍ରମକୁ ଯଦି ଆମକୁ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ହବ, ପିଲାମାନେ ପାଖରେ ପଇସା ଦେବାର ଅଛି। ବାପା ମା ପ୍ରତି ମାସରେ ଖଣ୍ଡିଏ ବହି ସେମାନେ କିଣନ୍ତୁ ଏବଂ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହବ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପିତାମାତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେଣୁ ଯୋଉ ବିକାଶ କ୍ରମ କଥା, ବିକାଶ କେମିତି ହବ? ବିକାଶ କ୍ରମ କହିଲା ବେଳକୁ ଯଦି ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ବହି ପହଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ତାହା ଯଦି ଶିଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଖାଲି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବୋଝ ଦେଇକିରି ଏଇ ଯୋଉ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ ପୁସ୍ତକ ବା ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର କଳ୍ପନାର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶିଶୁର ପଠନ ପିପାସା ବଢିଲେ ସେ ଦାବି କରି ପୁସ୍ତକ ପଢିବ, ତାର ସୃଜନଶୀଳତାର କହୁଛନ୍ତି କଳ୍ପନାର ବିକାଶ ଘଟିବ। ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାର ବିକାଶ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର କ୍ରମ ବିବର୍ତ୍ତନ କଥା, ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଅଛେ। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ 200-300 ଶିଶୁ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତଗଣତି 10ଟି ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ତେଣୁ ତା ସହିତ ଯେତେ ଶିଶୁ ପୁସ୍ତକ ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ତାହାର କାଟ୍ତି ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ବହୁତ କମ୍। ତେଣୁ କ୍ରମ ବିକାଶ କେମିତି ହବ? ଯଦି ପ୍ରତି ଘରକୁ ଆମେ ଯୋଉ 4 କୋଟି ଲୋକ ରହୁଛେ, ଯଦି ଆମ ଘରକୁ ବହିଟିଏ ନ ଯିବ ତାହେଲେ କିପରି ଭାବରେ ବିକାଶ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା? ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହବ କିପରି ଭାବରେ? ତେଣୁ ଏ ବିକାଶ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସକ୍ରିୟତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମେ ଯଦି ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ନବା, ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଭିତରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ତା ଭିତରେ କ'ଣ କରିବା ଜାଣିବା କିପରି ଭାବରେ? ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଏଠି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ବୟସ ବର୍ଗର ପିଲା ଅଛନ୍ତି। 2ରୁ 3 ବର୍ଷ ଯୋଉ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ ସେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ, ବଡ ବଡ ଅକ୍ଷର ହବ, ଚିତ୍ର ରହିବ। 3ରୁ 6 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଲଗା ବହି ମଧ୍ୟ ରହିବ। 6ରୁ 10 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ବହି ମଧ୍ୟ ରହିବ, ତାର ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ସେ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେପରି ଭାବରେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ 10ରୁ 14 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ରହିବ ପୁସ୍ତକ, ତେଣୁ ସେଠି ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ତାର ଏକ ସମୀକ୍ଷା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି। ଆମର ଯୋଉ ରହିଛି ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ନିଗମ ବା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଥରିଟି, ତାଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ 67,95,348 କହୁଛନ୍ତି ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବୟସରେ ରହିଛନ୍ତି। କୋଉଠି? 10ରୁ 14 ବର୍ଷର ପିଲା ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏତେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ 67 ଲକ୍ଷ ପିଲା ରହିଛନ୍ତି,
67 ସବୁର ଲକ୍ଷର ଆମର ବହି ଯୋଉ କୋଉଟା ପଢା ହେଇଛି ଶିଶୁ ସବୁ ଭାଗ ସାହିତ୍ୟ ହେଇଛି, ମାନେ ବହି ସବୁ ମାନେ ଛପଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ସଂଖ୍ୟା 500 କିମ୍ବା 1000। ତେଣୁ ସେ 500 1000 ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହଉନାହିଁ। ତେଣୁ ତାର ଏକ ଭାଗ ଯଦି ହୁଏ 67,000 ପିଲା ହେବେ, 67,000 ହେଲେ ଯଦି 67,000 ବହି ବିକ୍ରି ହୁଅନ୍ତା, ଓଡିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର କ୍ରମ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ସଂଗଠିତ ହେଇପାରନ୍ତା। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇପାରେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଟ୍ରିକ ପ୍ରାୟ 5-6 ଲକ୍ଷ ପିଲା ଦଉଛନ୍ତି, ତାର 10 ଭାଗ ପିଲା ବେଳକୁ କେତେ ପିଲା ହେବେ? ହଁ ହଁ 63 50 ଯୋଉ 60 ଲକ୍ଷ ପିଲା ହେବେ। ତେଣୁ ଆମର କଣ ହଉଛି, ସେତିକି ପିଲା 60 ଲକ୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରୁ ବହି ମଧ୍ୟ ସେଇ 1500 ବହି ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହଉନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରାଇମେରୀ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ 2,61,696। ସେମାନେ ଯଦି ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ବହି କିଣନ୍ତେ ଆମର 2 ଲକ୍ଷ ବହି ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହୁଅନ୍ତା। ତେଣୁ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ସଂକଟ କ୍ରମ ବିବର୍ତ୍ତନ ରେ ଆମେ ସାହିତ୍ୟର ଧାରା, ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ବ୍ୟତୀତ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ ପୁସ୍ତକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏସବୁ ନହେଲେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ କେତୋଟି ଧାରଣା ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଉମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ରିଡର୍ସ କ୍ଲବ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିଡର୍ସ କ୍ଲବ। ଆଗେ ସବୁ ପାଠାଗାର ଥିଲା, ପାଠାଗାର ପିଲାମାନେ ଯାଇକିରି କଣ କରୁଥିଲେ, ବହି ଆଣୁଥିଲେ ପଢୁଥିଲେ। ଆମେ ସବୁ ପିଲାବେଳେ ପାଠାଗାରରୁ ବହି ଆଣୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପାଠାଗାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ପାଠାଗାର ଯଦି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ରିଡର୍ସ କ୍ଲବ କରାଯାଇପାରିବ। ରିଡର୍ସ କ୍ଲବ ଗଠନ କରାଯାଏ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମାଗଣାରେ, ପରେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଢିଲେ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ପୁସ୍ତକ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ। ବର୍ଷକୁ ଅନ୍ତତଃ ଥରେ ବା ଦୁଇଥରେ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଶିଶୁ ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ଯୋଉ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରିବା ଦରକାର, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ନବା ଦରକାର। ଏସବୁ ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସ୍କୁଲକୁ କବି ଲେଖକ ମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଏ, ସେମାନଙ୍କ ସିଧା ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଯାଇ ପାରିବ। ସ୍କୁଲକୁ ହଉ ବା କଲେଜକୁ ହଉ ଡକାଗଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ତା ସହିତ ପରିଚିତ ହେବେ। ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏସବୁ କରାଯାଇପାରିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇବ୍ରେରୀ କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଜଣ 3 ଜଣ ମୁଁ ତ କହିଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଠାଗାର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ 2 ଜଣ ଧନଞ୍ଜୟ ସ୍ୱାଇଁ, ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଧନଞ୍ଜୟ ସିଏ ନାହିଁ ସ ନାହିଁ ଧନଞ୍ଜୟ ସ୍ୱାଇଁ ଜଣେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ସେ ଗୋଟେ ପାଠାଗାର କରିଛନ୍ତି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଠାଗାର। ଆଉ ଜଣେ ହଉଛି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ଆଠଗଡ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପାଠାଗାର କରିଛନ୍ତି, ସେଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହି ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏହିପରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଲେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କ୍ରମ ବିକାଶ କ୍ରମରେ ମୌଖିକ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଲିଖିତ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଜାଣିଲେ ତାର ବିକାଶ ଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ କିପରି ଭାବରେ ବିକାଶ ଘଟିଛି, ତାର ଯୋଉ ସଂକଟ ରହିଛି, ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଶା খুব কম সময় ভিতরে ମୁଁ ଅନେକ କଥା କହିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ମତେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।